الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، نماز کے اوپر ہماری ویڈیوز پہلے آپ دیکھ چکے ہیں، فرائض کے اوپر، واجبات کے اوپر، سجدہ صاحب، سجدہ تلاوت کے اوپر۔ ابھی ہماری جو موضوع گفتگو ہے، آج ہم تذکرہ کریں گے نماز وتر کا۔ یہ نماز وتر جو ہے، یہ ایک محبوب عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشگی سے اس کو ادا فرمایا، اور حکماً یہ امت کے لیے واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ جیسے فرض نماز ضروری ہے، ایسے ہی وتر نماز بھی ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی وتر کی نماز کو چھوڑا نہیں، اور نہ ہی ہمیں چھوڑنے کی اجازت ہے۔ رات کی یہ نماز ہے، عشاء سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، عشاء کے بعد ہے، اور اس کی فضیلت کے اوپر بہت ساری روایات، بہت ساری احادیث جو ہے وہ مروی ہیں۔ دو چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اس کو صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ آخری رکعت میں وہ نہیں اٹھ سکے گا، یعنی سوتا رہ جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ رات کے شروع ہی میں، یعنی عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے، اور جس کو اس کی پوری امید ہو کہ وہ تہجد کے لیے آخر شب میں اٹھ جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ آخر شب میں، یعنی تہجد کے بعد وتر پڑھے، اس لیے کہ اس وقت کی نماز میں ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں، اور وہ وقت بڑی فضیلت کا وقت ہے۔ اور اس طرح ایک اور بات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہیں مزید عطا فرمائی ہے، یعنی یہ تو دن کی تو 5 نمازیں ہیں نا، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو فرمایا اللہ پاک نے ایک اور نعمت تو جو ہے وہ ان نماز بطور نعمت کے عطا فرمائی ہے، اور وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں کے متعلق فرمایا کہ جن کو تم دنیا کی عزیز ترین دولت سمجھتے ہو، اس کے مقابلے میں یہ نماز وتر ہے، اور یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے نماز عشاء کے بعد سے طلوع صبح صادق تک مقرر کیا ہے، یعنی وہ اس وسیع وقت کے ہر حصے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک روایت ہے جو وتر کے متعلق میں نے آپ کو سنائی۔ تو ناظرین کرام، وتر کی نماز چونکہ واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو ایک چیز عطا کی گئی کہ وہ نماز کے اندر ہی حالت قیام میں کھڑے ہونے کی شکل میں دعا کا اہتمام کہا گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھو عام نماز کی طرح، پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو، پھر سورۃ فاتحہ پڑھ کر، سورت ملا کر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھاؤ، اور پھر جو ہے وہ قنوت پڑھو، دعا مانگو۔ عام طور پر جو دعائے قنوت کے نام سے مشہور ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ بڑی جامع ترین دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ عام طور پر احناف کے ہاں بھی اسی کو زیادہ پسند کیا گیا، تو یہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وتروں کے اندر دعا قنوت ہی پڑھیں، بلکہ اور بھی احادیث کے اندر اور بھی دعائیں ثابت ہیں، اور بہت ساری دعائیں ثابت ہیں۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت
वतवल्लना फ़ी मन तवल्लैत, इस तरह की और बहुत सारी दुआएं हैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जब दुआ मांगते थे तो आप तो बस दफ़ा बहुत लंबी लंबी दुआ भी फरमा लिया करते थे। तो खुलासा कलाम ये कि दुआ जो है इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम मज़ीद किसी वक्त सिर्फ दुआ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो चूँकि इसके अंदर एक दुआ की बड़ी अहम नेमत अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, और नाज़रीन किराम आप जानते हैं कि दुआ जो है ये सारी इबादतों का मग़ज़ है, और दुआ अल्लाह से मांगने का नाम है। दुआ के अंदर कंडीशन ये होती है कि आदमी यानी हम अल्लाह के सामने भिखारी बनकर हाथ उठा के मांग रहे होते हैं, और जब बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह गनी है, बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह फिर अपनी शायान शान अता फरमाता है। तो इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये वितर की नमाज जो है ये एक अल्लाह पाक ने तुम्हें एक मज़ीद नेमत अता फरमाई है जो रात की नमाज कहलाती है। इसलिए जिस तरह बाकी नमाज फ़र्ज़ ज़िम्मे है, इस तरह नमाज वितर भी हमारे ज़िम्मे है। जिस तरह बाकी नमाज रह जाए तो उसकी क़ज़ा ज़रूरी है, इस तरह नमाज वितर की क़ज़ा भी ज़रूरी है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि नमाज वितर एक हदीस मैंने पढ़ कर सुनाई कि नमाज वितर इशा के बाद है। फ़जीलत वाली बात तो ये है कि नमाज इशा पढ़ कर जो है आदमी सो जाए और सुबह तहज्जुद के वक़्त उठे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक्सर आदत मुबारक ये थी कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे और तहज्जुद के बाद फिर आप वितर पढ़ ले करते थे। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत की आसानी के लिए ये इरशाद फरमा दिया कि अगर आप तहज्जुद में उठ सकते हैं, आपकी आदत है उठने की या आपको यकीन है कि आप उठ सकते हैं, तो फिर बेहतर ये है कि रात के आखिरी पहर में पढ़ें। लेकिन अगर आप नहीं उठ सकते तो फिर आप इशा के साथ ही वितर पढ़ लें। छोड़ने की इजाज़त नहीं है, छोड़ने की शक्ल में मुआफ़ी नहीं है, बल्कि ये हमारे ज़िम्मे वाजिब है और ये हमारे ज़िम्मे ही रहेगी जब तक हम इसको क़ज़ा नहीं कर लेंगे। तो इशा के बाद आप फ़ौरन पढ़ लें। जिस तरह कि हमारे यहाँ ज़्यादा मामूल यही है कि हम चूँकि कमज़ोर हैं और अपनी कमज़ोरी का इजहार करते हैं तो हम इशा के बाद ही पढ़ लेते हैं। तो ये रात के वितर है। जिस तरह मगरिब की नमाज़ है वो दिन का वितर है, वो भी 3 अल्लाह ने रखी हैं लेकिन वो फ़र्ज़ हैं। ये 3 रकातें नमाज इशा का वितर है जो है ये इशा के बाद है, इशा से पहले नहीं है। अगर आपने इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लिए वितर और आप तहज्जुद में भी उठ खड़े हुए तो आप उस वक़्त तहज्जुद पढ़ें। दोबारा तहज्जुद पढ़ने के बाद जो है वो वितर का इआदा करना या वितरों को दोबारा पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के हर हिस्से में वितर पढ़े, यानी कभी इब्तदाई रात में, कभी दरमियानी रात में और कभी आखिरी रात में। और आपके वितर की इंतहा रात का आखिरी छठा हिस्सा होता था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न क़ैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी रकातों के साथ वितर पढ़ा करते थे। उन्होंने फरमाया कि आप वितर पढ़ते थे 4 रकातों के और 3 रकातों के यानी 7 रकत, और 6 और 3 यानी 9 रकत, और 8 और 3 यानी 11 रकतें, और 10 और 3 यानी 13 रकतें। आपने कभी 7 रकत से कम और 13 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ी, यानी इसमें जो है वो तहज्जुद के नवाफिल भी शामिल होते थे और 3 रकतें नमाज वितर हो जाती थी। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तहज्जुद और वितर के मजमूए को भी वितर ही कहा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तरीक़ा भी यही था। उन्होंने इस हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न क़ैस के सवाल का जवाब भी इसी उसूल पर दिया है। तो नाज़रीन किराम इसके ऊपर वितर के ऊपर बहुत सारी अहादीस और भी मरवी हैं। तो खुलासा कलाम ये कि नमाज वितर वाजिब का दर्जा रखती है और ये हमारे ज़िम्मे लाजिम है। और पढ़ने का तरीक़ा आप हज़रात को पता है कि 3 रकातें पढ़नी है, 2 रकातें पहले मुकम्मल करनी है, फिर तीसरी में खड़े होकर सूरत फातिहा के बाद सूरत पढ़नी है, फिर आपने जो है वो हाथों को खड़ा करके अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधने हैं, और फिर उसके बाद आपने दुआए कुनूत पढ़नी है या जो भी आपको दुआएं आती हैं आप उस वक़्त वो पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने रुकू करके फिर नमाज मुकम्मल करनी है। दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक